il faut conseil président c'est lié à Maji à la ligne wa fanga ba ka baara kɛ cogo don u y'a fɔ ne cogo min u y'a fɔ minisiri minisiri yɛrɛ ye wele k'a fɔ ye ko fanga ye nin fɔ a ye n'u y'a fɔ n yɛrɛ ye ko an b'a kɛ cogo di n ko i bɛ mɔgɔw wele k'a fɔ minisiri ye mɔgɔw wele k'a fɔ o y'a sɔrɔ ne taara n ka dugu la sisan an nalen ne ye fɔ conseil wele min fɔra n k'u k'a lajɛ ka bureau dɔ sigi min b'i ɲɛsin nin baara ma u ka Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ kan ni ma a ko bi taa fɔ k'i m'o fa ko anw ni faamaw bɛna ko dɔ kɛ silamɛw kun nin ko in lajɛ ne de ye conseil président ye i sɔnna i ma sɔn Ala y'a o la a bɛ fɔ ne de wa faama ɲuman si t'i sigi k'a ka jamana jitɔ ye janfa la walahi fɛn min bɛ ko in bɛ jukɔrɔ a bɛɛ tɛ se ka fɔ kɛnɛ kan faamaw ɲɛ bɛ ko la o silamɛw a ye bɛn أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات أنكل لا هرلا على كشوهر دي أما على كان فنسي على كان لكنا an b'aw sinsin ni Ala tɔgɔ ye mawɛrɛ tɛ Ala min kɔ ka kisi ni nɛɛma ɲini o Ala in fɛ ka jidi Muhamadu kan a n'a ka so o kɔfɛ ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ an jugu tɔɔrɔ la n'o ye Ibilisa ye o kɔfɛ ka foli se bɛɛ lajɛlen ma maa o maa de bɛ nin groupe in sanfɛ nin wagati in na groupe les croyants n'o ye muminu ka groupe ye limaniya jɔnw ka groupe an bɛ juma na juin kalo tile 3 san 2022 bi ye juma ye juin kalo o tile 3nan san 2022 le vendredi 3 juin 2022 a bɛ bɛn silamɛya san jate kalo min bɛ n'a bɛ fɔ ma Zulqaada o Zulqaada in de bɛ kɛ soit a tile 3 walima a tile 4 san 1443 le 3 ou bien le 4 Zulqaada 1443 le vendredi Ustaz Berté Ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba binani ani sheki biduru ani saba an badenw nin vocal in titre ye jumɛn ye Cherif Ousmane Madane Haidara ne mérite pas d'être le président du Haut Conseil islamique a titre ka jan dɔɔni n bɛ segin a kan Cherif Ousmane Madane Haidara ne mérite pas d'être le président du Haut Conseil islamique a kɔrɔ ye jumɛn ye bamanankan na o kɔrɔ de ye Cherif Ousmane Madane Haidara n'o ye Ansardine ɲɛmaa ye Haut Conseil islamique n'o ɲɛmɔgɔya tan bɛ k'a d'a ma bi an badenw o Cherif Ousmane Madane Haidara man kan tɛ ka kɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye dalilu jumɛn bɛ Ustaz Berté bolo yala Ustaz Berté Haidara komandi ye de wa ayi o tɛ Ustaz Berté yala i tɛ Haidara fɛ de wa ayi o tɛ Ustaz Berté yala Haidara kɛla Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye o de juguya b'i la wa o de hasida b'i la wa o tɛ Ala k'an n'o cɛ janya Ustaz Berté yala e yɛrɛ nin de tɛ Cherif Ousmane Madane Haidara de fɛ wa ou bien mun bɛ yen an badenw nin si tɛ dalilu contre dalilu n'est-ce pas i y'a dɔn maliyɛn fanba maliyɛn jama caman bɛ yen n'i kumana au lieu u ka can ɲini ka kuma kɔnɔ o bɛ kanu de ta k'o placer o dusukun ni can ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛla o dusukun tɛ se ka can ye bilen parce que déjà l'amour s'interpose entre le cœur et la vérité o tɛ can ye o bɛ kanu de ye quoi ni kuma b'u ka mɔgɔ kun kan au lieu u ka kuma in yɛrɛ analyser avec une analyse véridique ils font une analyse amoureuse o bɛ analyse kɛ ni kanu de ye karisa ko ka di n ye karisa ko man di n ye n bɛ karisa fɛ n tɛ karisa fɛ n'i ye olu kɛ ekɔlidenw ye ka ne kɛ école maître ye moi je leur colle tous zéro hors sujet ni kuma fɔli ye kana maa kanu lajɛ i b'a fɛ i t'a fɛ il faut pas regarder ça i bɛ kuma de lajɛ kuma min fɔla can do wa
walima kalo don ni tiɲɛ don a banna ni kalo fana don il faut faire l'analyse en fonction de ça et non en fonction de l'amour. École ka sujet dilen ma k'e k'a traité maître au lieu ka sujet lagɛ muso bɛ sujet kɔnɔ toi tu te fais prendre par l'amour de l'élève i b'a fɛ ou bien i t'a fɛ est-ce que o de bɛ se ka sujet in kɔnɔna prouver wa non donc chez moi l'analyse ne se fait pas comme ça n bɛ ka na min fɔ i tulo jɔ a la i bɛ Cherif Ousmane Madani Haidara fɛ o i t'a fɛ o moi je n'ai pas besoin de ça ne mako bɛ min na depuis n bɛna kuma daminɛ fo kuma laban ni kuma kelen sɔrɔla yen ko min ye kalo ye ko n ye min kalon tigɛ ka da Cherif Ousmane Madani Haidara la o tuma na la porte est ouverte le droit des réponses lui revient n'est-ce pas an badenw moyen blanco Cherif Ousmane Madani Haidara il ne mérite pas d'être le président du Haut Conseil islamique a man kan tɛ ka kɛ Haut Conseil islamique président ye a dalilu filɛ nin ye n'est-ce pas mun nana ni bi vocal ye aw b'a kalama n ye vocal dɔ dilan ye a ma mɛn kosɛbɛ là où j'interpelle les autorités de la transition du Mali, Assimi Goïta, ensuite Choguel Maïga, ensuite le président ou bien le ministre des Affaires religieuses et des cultes. Nous et Mamadou Kone, ou yanga arabo maître Eredoye, le Sebala. N'est-ce pas? Abe Watibo, ne ou interpellé k'a fɔ o k'u yɛrɛ kɔlɔsi. O k'u yɛrɛ kɔlɔsi, Cherif Ousmane Madani Haidara kana n'o curon. O k'u yɛrɛ kɔlɔsi, Cherif Ousmane Madani Haidara kana na Assimi Choguel ni ministre des Affaires religieuses Mamadou Kone, Cherif Ousmane Madani Haidara kana n'o nɛgɛ k'o kɛ ba falen kan. Ne hakili la ne delila k'o ci fɔ u ye. O ma kɛ wa? O kɛla. Wa toujours je les interpelle. N b'a f'u ye o k'u yɛrɛ kɔlɔsi. O k'u yɛrɛ kɔlɔsi. Mali bɛ situation min na sisan, anw b'a dɔn tigitigi a situation in sababuya bɔla o diinɛ ɲɛmaa in dɔ la kelen de la n'o ye Mahamudu Diko. Ale de y'an plongé an bɛ dingɛ min kɔnɔ an bɛ wagati min na sisan. Est-ce que an bɔla fɔlɔ o dingɛ in kɔnɔ wa? An ma bɔ. An yɛrɛ tɔ bɛ i n'a fɔ an bɛ kan ka coro ka taa di. O ma k'an bɛɛ ɲɛna wa? O kɛla an bɛɛ ɲɛna. Jɔn de kɛla sababu ye? Mahamudu Diko. Ale de y'a kolokolo. Ale de y'an bila ni gɛlɛya in kɔnɔ Mali la yan. Deuxièmement, o kana n'a to maa wɛrɛ ka wuli k'ale ye Haut Conseil islamique ye k'o pousser k'o kɛ fɛn dɔ kan. Fɛn bɛ se ka na ni balawu ye jamana kɔnɔ. Fɛn bɛ se ka na ni fitinɛ ye jamana kɔnɔ. An ta ye kangarimada de ye. N'est-ce pas? Ne ta ye kangarimada ye. N'o y'a mɛn o y'a mɛn o yɛrɛ ye. N'o yɛrɛ m'a mɛn o yɛrɛ don. A bɛ faamu wa? An badenw, o kuma in tun bɛ ka boli kɛ jumɛn kan? Ko Haut Conseil islamique du Mali ani président de la transition ani le ministre des Affaires religieuses et des cultes k'olu de tun bɛna fara ɲɔgɔn kan ka sariya dɔ dilan, sariya min bɛna tali kɛ ka décision dɔ ta, décision min bɛna tali kɛ wajulu kɛcogoya kan Mali la. Ne y'a fɔ aw ye, ni décision bɛ ta wajulu kɛcogoya kan, o décision in, ça ne relève pas des compétences du président de la République. Ça ne relève pas des prérogatives d'un président de la République. Il y a des secteurs qui sont là, n'est-ce pas? Des organes spéciaux qui sont là, qui sont habilités à faire ou à prendre ce genre de décisions-là. Vrai ou pas vrai? Si ce n'était pas vrai, pourquoi l'État a mis en place un Haut Conseil islamique? Pourquoi? N'est-ce pas? L'imama est là pourquoi? N'est-ce pas? L'AMIPI, il est là pourquoi? En badenw, olu de organe minnu bila la jamana yɛrɛ fɛ ko ni sariya décision dɔw bɛ ta silamɛya kun kan olu de b'a kɛ Haut Conseil islamique walima AMIPI ou bien imama o n'a ɲɔgɔnnaw, n'est-ce pas? Jamana président ka sariya talen tɛ nin ye wa ministre des Affaires religieuses o fana ka sariya ta tɛ nin ye. Ne y'o de fɔ aw ye n'a ma ɲɛ ko décision kun bɛ di k'a fɔ a ye wajulu kɛ tan a kana wajulu kɛ tan o kun kan ka ye Haut Conseil islamique de la. O de bɛ jate i n'a fɔ silamɛya soba yɛrɛ, c'est-à-dire so min bɛ silamɛw tɔgɔ la n'a so ka bon ni so bɛɛ ye Haut Conseil, le Haut Conseil. I bɛ kan ka faamu wa? Le Haut Conseil islamique du Mali. Le nom là, ce n'est pas tombé du ciel, hein. Ça a été choisi. A ɲinina de k'a dɔn a kan ka kɛ ten. Donc o de bɛ jate i n'a fɔ o de silamɛw ka soba ye. An badenw, ne y'a fɔ aw ye o ɲɛmɔgɔya ta bɛ ka di min ma o ye Cherif Ousmane Madani Haidara. Mais o kan bɛ décision min na n tɛna taa n'o décision yɔrɔ jan. N ye n ta fɔ o la ka ban. N'est-ce pas? Maintenant bi de ne ye Haidara ka intervention dɔ ye a bɛ kan k'a fɔ n bɔla ka intervention min jouer sisan ko ale de ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye k'o y'i diya o ale y'o ɲɛmɔgɔ ye o yɛrɛ m'i diya o
ale y'o ɲɛmɔgɔ ye ko ala y'o kɛ ka ban, n'est-ce pas? Au conseil islamique ɲɛmɔgɔya ko ale Cherif Ousmane Madani Haidara ale de y'o ɲɛmaa ye, ko o ye maa min jawo ale Haidara y'o ɲɛmaa ye, o yɛrɛ ma maa min jawo ale Haidara y'o ɲɛmaa ye, ko sabu ala y'o k'ale ka ban. Haidara e ni jɔn de b'a la, anw wa? E ni anw de b'a la. Il faut pas verser l'huile sur le feu. Kana tasuma, kana tulu kɛ tasuma kan, i b'a tɔ ɲagan de. Cherif Ousmane Madani Haidara a ye maa min jawo e ye Haut Conseil islamique président ye, a yɛrɛ ma maa min jawo e ye Haut Conseil islamique président ye. Kɛlɛ don wa? E ni jɔn? Anw wa? D'accord. Ne y'a f'i ye e ka ko sera niveau min na i bɛ kuma nɛmɛ di. Hein? Plus le singe monte, plus il fait exposer son derrière. Et puis quand plus le singe monte, plus il fait exposer son derrière. Ni wo bi ka kursi la, i b'i teri kɛ dugumala de. Nka n'i y'i balan sanfɛla la, i b'i kɔ da fiɲɛ na maaw b'i ye. O ye kuma bamanankanlama ye. A bɛ faamu wa? An badenw, kuma in kɔrɔ ye jumɛn ye? E Cherif Ousmane Madani Haidara, e kan k'i sigi bi Mali la, anw kelenw ɲɛna yan, k'a ye maa min jawo e ye Conseil islamique président ye. A ma maa min jawo e ye Haut Conseil islamique président ye. Donc décision min ta la, a bɛ kuma bɛ fɔ e de ye wa e de b'a kuma fɔ, wa e de b'a ko jukɔrɔ, n'est-ce pas? E bɛ kan k'o kɛlɛ fɔ wa? Maa minnu bɛ laminɛ kɛ e kɛrɛfɛ walima i nɔfɛmaw, olu dɔw bɛ kuma na kɛrɛfɛ ko hasida de don. O kɔrɔ jumɛn ye? E bɛ ka décision min ta walima e kɛra président Haut Conseil islamique président min ye, o de hasida bɛ anw na, o de y'a to anw bɛ kan ka kuma e la. O don wa? Mun ye i nɔfɛmaa in bila ka nin fɔ? Parce que e de y'a ɲɛ yira a kɔrɔ, e de y'a yira u la comme si i kɛra Haut Conseil islamique président ye, o de ma diya anw ye. Donc o y'anw jawo, o m'anw jawo, o bɛ fɛrɛ k'an fa de, n'o tɛ e kɔni kɛla ye ka ban. An sela ye wa? N'an sela ye, an bɛna e yɛrɛ lamɛn. E kɛra Haut Conseil islamique président ye san jumɛn de ye? Ou bien e bangena Haut Conseil islamique kɔnɔ ye? E ma bange, i kɛla ye de, n'est-ce pas? Yanni i ka k'a ye dun, e ye mun fɔ? Yani e Cherif Ousmane Madani Haidara, yani e ka kɛ Haut Conseil islamique président ye, e ye mun fɔ de? Tari e bolo k'an ɲinana de. N ko kumakanw bɛ yen, an bɛna kumakan dɔ bila a la, e yɛrɛ i k'a lamɛn, hakilinajigi de don ye. K'a sɔrɔ i ma kɛ Haut Conseil islamique président ye, ne hakili la Mahamudu Diko de tun bɛ yen, n'est-ce pas? I ye min da o Mahamudu Diko kan k'a to Haut Conseil islamique président la, i ye min fɔ a ma, i ye min d'a kan. Haidara e ɲinana de wa? Tara ma f'i ye bamanankan na ko n'i ye min kɛ cɛw taatɔ la, cɛw segitɔ b'o kelen k'i la. Kɔri i ɲinan tɛ dɛ. A bila i kunna, i y'i da sago fɔ Mahamudu Diko ma kalon yɛrɛ kan koyi k'a to Haut Conseil islamique président la. I ye kuma caman fɔ, ni e yɛrɛ tɛ, n m'a dɔn n bɛ se k'o kumaw lakali bele, n'est-ce pas? E y'a yira anw na yan ko Haut Conseil islamique k'o ye faamaw de ka fɛn dilanlen ye, ko e mako ma se o ma, ko ala ye siège min di e ma, k'e t'o siège in falen siège wɛrɛ la. Haidara, i y'a fɔ wa i m'a fɔ? Komi aw ko tuma dɔ la aw da ka ca, n'i kumana u kan dɔrɔn ayi a m'a fɔ ten, a ye kumakan tigɛ, a y'a don tan, a ye yiri bulu bila duguma, a ye niri bila sanfɛ. An ka e yɛrɛ lamɛn parce que ne b'i dɔn de. I y'a faamu wa? An ka e yɛrɛ lamɛn. N'an y'i lamɛn, n'a sɔrɔla e ko e tɛ Haut Conseil islamique fɛ, walima n'a sɔrɔ e ko k'i b'a fɛ, an bɛna ye sisan. I y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna yan, Haut Conseil islamique président k'e mako ma jɔ o la, k'e bɛ mun kɛ n'o ye? Ko ala ye siège min di e ma, ala ye sigiyɔrɔ min di e ma, o bɛ e bɔ. E t'o falen foyi la. I y'o fɔ an bɛɛ ɲɛna yan. O don tɛmɛna bi, a ye maa min diya, a ma maa min diya. E de Haut Conseil islamique président ye. Mais toi, tu penses que nous sommes des moutons? Ou bien nous avons des mémoires de poissons rouges? On ne comprend rien. Tu penses que nous sommes bêtes, nous sommes idiots? An k'i lamɛn, a ye jɔ ne bɛ nin bila a la, a yɛrɛ k'a lamɛn Haidara da. Yɔrɔ min na a b'a fɔ ko attends. Yɔrɔ min na a b'a fɔ ko ale mako ma jɔ Haut Conseil islamique président la, an badenw, a ye jɔ dɛ, n bɛna bila a la sisan, on va essayer d'écouter. A y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ, écoutez bien. Écoutez bien.
yiri fa wɛrɛ nda bɛ min fɔ n janba la sabu n bɛ siran ɲɛ a kɔntɔrɔlen don dɛ n t'a fɔ ɲinɛ ma a peselen don ba jinɛ kan fɔ ma fɛ n'o ma ma fa y'a kɛ i kafiri n'a ma fɔ kuranɛ bila maa o maa ye ba y'a sɔsɔ o ye kafiri maa o maa maa kɛ o ye kafiri a dɔnnen silamɛ bɛ fɛn kɛ f'i ka wuli fu ye mais an ma mɔgɔ kafiriya k'i ma baya kɛ nɔ ka f'i ma baya kɛ ko an b'a f'i ma kafiri la i bɛ baya kɛ ni dalilu de ye bɛɛ dan bɛ karamɔgɔ dɔ la e karamɔgɔ ma baya f'i ye a ma baya jiri la a m'i bila baya sira kan e bɛ se ka baya kɛ wa o la an tɛ se ka bin ka k'i kafiri an ko tɛ nin kafiri mɔgɔ o mɔgɔ ye aya kelen sɔsɔ ala ka kuranɛ na o ye kafiri kuranɛ aya kelen maa o maa y'o sɔsɔ i kafiriyara an y'o de kafiriya n da bɛ min fɔ n janba la sabu n bɛ siran ɲɛ a kɔntɔrɔlen don dɛ n t'a fɔ ɲinɛ ma a peselen e bɛ ko tɛ perezida ɲini ka mun k'a la o kɔntɛ ye faamaw ka so sigi ne bɛ mun b'o ɲɛmaya la ala ye ne bila yɔrɔ min na ne t'o sɛbɛn nka bi aw tilara ka na sigi an y'o de kafiriya n da bɛ min fɔ n janba la sabu n bɛ siran ɲɛ a kɔntɔrɔlen don dɛ n t'a fɔ ɲinɛ ma a peselen e bɛ ko tɛ perezida ɲini ka mun k'a la o kɔntɛ ye faamaw ka so sigi ne bɛ mun b'o ɲɛmaya la ala ye ne bila yɔrɔ min na ne t'o sɛbɛn nka bi aw tilara ka na sigi o conseil islamique jɛkulu in kunna bi mɔgɔ tɛ k'o de faamu a ye mɔgɔ fɔ faamaw ka so sigi ne bɛ mun b'o ɲɛmaya la ala ye ne bila yɔrɔ min na ne t'o sɛbɛn voilà an badenw n'aw y'a ye n y'a yɔrɔ ta ni ka segin kosɛbɛ n'aw y'a ye n ye nin yɔrɔ in taga ni ka segin kosɛbɛ a kun ti dɔwɛrɛ ye o parce que déjà ne y'a fɔ aw ye mɔgɔ minnu de don ne bɛ o dɔn quoi n'a ma ɲɛ k'i bɛ kuma o la il faut amener des preuves suffisantes i bɛ na ni dalilu de ye des preuves incontestables dalilu minnu tɛ se ka sɔsɔ o de la ne y'a yɔrɔ répété plusieurs fois aw yɛrɛ y'a mɛn Cherif Ousmane Madani Haidara da k'ale bɛ mun kɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya la ko Haut Conseil islamique ko o ye faamaw ka fɛn dilanlen ye ko ala ye ale bila yɔrɔ min na o b'ale bɔ ala y'ale bila chaise min kɔnɔ o chaise in o b'ale bɔ Haidara nin ye jɔn de kumakan ye e tɛ se ka nin sɔsɔ kɔni nin ye e Cherif Ousmane Madani Haidara Ansarudine ɲɛmɔgɔ nin ye kumakan ye nin y'a sɔrɔ i ma kɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye fɔlɔ nin y'a sɔrɔ i ma kɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye hakili la nin wagati y'a sɔrɔ Mahamudu Diko o de tun bɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya la n'est-ce pas Haidara e ko i tɛ Haut Conseil islamique fɛ allons doucement a fɔlɔ a ma fɔ a fɔla an balimaw maa min bɛ fɛn fɔ n'a t'a kɛ ala ye mun fɔ o tigi ma de ala ye o tigi wele cogo di ɲininkali de don quoi aw bɛɛ y'a mɛn Cherif Ousmane Madani Haidara da ko ale ti Haut Conseil islamique fɛ o ye faamaw ka fɛn dilanlen ye ala ye ale Cherif Ousmane Madani Haidara bila yɔrɔ min na n'o ye Ansaru ɲɛmɔgɔya ye o b'ale bɔ ale t'o falen foyi la nin kɛla ka sɔrɔ a ma kɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye mais an bɛ nɔ min na ale de tilala ka kɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye ale de bɛ Haut Conseil islamique kunna bi a ma dan o dɔrɔn ma dɛ a tilala ka n'i bɔ k'i jɔ an bɛɛ ɲɛna bilen k'a ye maa min diya o ale ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye a ma maa min diya o ale ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye k'ala de y'o k'ale ye Haidara i tɛ kalon tigɛ dabila ka da ala la sa ala ye bila yɔrɔ min na e ko e ti bɔ yen ala kun y'e bila yen o don na o kun ye ala ka bilalen ye o don na e ka faamu na Haut Conseil islamique tɛ ala ka bilali yɔrɔ ye parce que e kun i t'o fɛ k'ale y'i bila yɔrɔ min na n'o ye Ansarudine ɲɛmɔgɔ ye e b'o de fɛ o de kun ye ala ka di maa ye o don nka o don tɛmɛna bi e bɛna fɔ anw ye k'ala de y'i fana kɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye e dun ko anw ma k'ala kun y'i bila yɔrɔ min na kunun k'i t'o bila i t'o bila foyi ye o tumana mun kɛla de pourquoi tu continues à nous traiter de bêtes là pourquoi tu penses que nous n'avons pas d'esprit
Nous n'avons pas de cerveau dans nos têtes. Rien qui qu'on a une fois, on t'y faut y calama quoi. Tu continues à nous berner, à nous manipuler. Il faut cesser. Il va d'ablader. Et au nom de notre religion là, on va plus accepter. On a dîné trop là. On a dîné tu bolo belé. Et qu'à que couleur flani. Quand on a dîné tu bolo belé. Et qu'à que tchetre bokain. À fin de phobie. Qu'on nous calcule qu'à faire que mini bita tekele. On va pas accepter. Trop c'est trop. Il y a un dîner malo. Il y a un dîner comme choli. Il y a dîner nyamoya malo. Il y a dîner nyamoya comme choli. Je le dis. Mba fonin dachamanche yakedi. Oh, an ka taa kuranɛ kɔnɔ sa maa min n'a bɛ fɛn fɔ n'a ta kɛ Sherif Usman Madan Haidara ko ale mako ma jɔ o conseil islamique ɲɛmɔgɔya la n y'a joué a yɛrɛ y'a lamɛn a y'a fɔ a ma fɔ a tɛ se ka sɔsɔ a y'a fɔ de n'est-ce pas bi a sɔnna a la wa a ma sɔn a la a sɔnna a la an ka taa kuranɛ kɔnɔ an k'o jaabi ɲini kuranɛ kɔnɔ hein i tɛ nin kɛ n'i da ye i ko i tɛ fɛn min fɛ i tilala ka ye i y'o minɛ i t'o dun n'i da ye o duntɔla k'i bɛ kuma caya bele wa n'i ye kuma caya an b'i ka kuma kɔrɔ don i tulo i tɛ se k'o bali parce que i y'a kɛ de an ka taa kuranɛ kɔnɔ chapitre 61 verset 2-3 kuranɛ suran 61 aya 2 ni 3 a dayɛlɛ kuranɛ suran 61 aya 2 ani 3 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Traduction en français chapitre 61 verset 2-3. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est de la grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Traduction en français, je répète la traduction, chapitre 61, verset 2-3. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est de la grande abomination auprès d'Allah de dire ce que vous ne faites pas. Traduction en anglais, chapter number 61, verset number 2 and 3. Chapter number 61, verset number 2 and 3. Oh, you have believed. Why do you profess what you do not practice? Saying what you do not practice is adduce to God. Abadum. Ni ye kuranɛ ye suran 61 aya 2 ni 3 ala ko hey aw maa minnu ko aw ye muminu ye aw limaniya jɔn mun de la aw bɛ fɛn fɔ aw tɛ fɛn min kɛ mun na i bɛ fɛn fɔ i tɛ min kɛ k'i k'a dɔn c'est de la grande abomination auprès d'Allah de dire ce que tu ne fais pas e da bɛ min fɔ ni e yɛrɛ t'o kɛ dun k'i k'a dɔn i kasa bɔlen i k'a dɔn i tolilen bɛ i k'a dɔn ala t'i fɛ. Allah t'i fait, et kasa bɔlen dun Allah t'i fait, méprisable, dégoûtant. Allah yɛrɛ t'i fait k'i ye mɛnɛ Haidara e bɛ ten de ala fɛ yen dɔgɔyama tɛ dɛ i yɛrɛ kɛwale n'i jogo de i b'an ka diinɛ ɲɛma de n'est-ce pas tɔgɔ dala e de la ko silamɛw ɲɛmɔgɔ wallahi k'e to tan fo k'i sa fo ka ne sa e t'i kɛ ne ɲɛma ye fo k'i sa fo kan sa e b'o gradi bɔ min ne ɲɛma wa maa o maa k'a ka commandement bɛ ne bolo e t'i kɛ o ɲɛmaa ye fo k'i sa o de gɛlɛya b'i kan o fɛn dɔ de tan bɛ ka d'i ma fɛn min fanga t'i la k'e de silamɛw bɛ ɲɛmaa ye silamɛ hakɛ min tigɛ b'i la a ka ca hali e yɛrɛ ka tɔn ansardin o maa hakɛ min b'i nɔfɛ ye ten n'o tigɛ b'i la a ka ca e yɛrɛ ma se ka olu yɛrɛ encadrer o jango ko anw wa o tɛ ji yɛlɛlen kulu fɛ an minnu bɛ kan k'i kumakan lasigi don o don k'a corriger k'a yira i ye nin fɔ nin tɛ tiɲɛ ye nin kɛla nin man ɲɛ e de bɛna kɛ ma wajulu kɛcogo yira anw na ji ma yɛlɛ kulu fɛ sa. C'est l'hôpital qui doit se moquer de la charité. Et si la charité se moque de l'hôpital, amitami, ni ye kɛwale ni jogo ye i yɛrɛ ka kuma dɔ jouer la sisan n panna kan i ko ni maa o maa ma baya kɛ k'o ye kafiri ye i tilala kana fɔ k'a ye k'i ti maa kafiriya maa min ma baya kɛ n panna o yɔrɔnin kan parce que thème t'o kan quoi wa lajɛ e ka wajuli kɛcogo yɛrɛ lajɛ
jamana min na ni silamɛya sɛbɛ bɛ yen jamana min na ni diinɛ sɛbɛ bɛ yen cɛ fiɲɛtɔ ka hakɛ to hein dans le pays ou dans le village des aveugles le borgne est roi, n'est-ce pas? Bamanankan na ko fiɲɛtɔ ka dugu la ɲɛ kelen ko ye masakɛ ye Sherif Ousmane Madani Haidara bɛ taa kɛ jamana min diinɛ ɲɛmaa ye o bɛ min yira c'est-à-dire que ça ne va pas dans ce pays là dans ce pays en question en matière de religion ça ne va pas jamana o jamana bɛ yen ko silamɛya ba ɲɛma o jamana kɔnɔ fo k'i sa k'i to lahalaya la c'est-à-dire que e tɛ si o jamana diinɛ ɲɛmaaya la quoi n t'a dɔn ne kan ka bamanankan faamu a ka ja i ye a kana ja i ye o ye kungo ye a ka ja i ka maaw ye a kana ja i ka maaw ye moi je m'en fous de ça ne bɛ kan ka can de f'i ye n'a sɔrɔla Mali la ko silamɛya tun b'a ɲɛma yɛrɛ yɛrɛ Sherif Ousmane Madani Haidara anw bɛ juma na juin kalo tile 3 san 2022 kun tɛ si bi diinɛ ɲɛmaaya la a kun bɛ bosi la i t'a mérité tu ne mérites pas d'être le président ou encore le guide ou encore le président des musulmans tu ne le mérites pas avec quel grade anw tɛ k'i ye de ka kuma fɔta ani ka wale kɛta an ɲɛ b'a la bɛ fɛ ka mun fɔ diinɛ ɲɛmaa ma de k'a bɛ min fɔ a n'a bɛ min kɛ k'olu tɛ kelen ye wa o ye de ye diinɛ ɲɛmaa tɛ ten diinɛ ɲɛmaa sɛbɛ n'a ko a bɛ min fɔ a b'a kɛ n'a ko a bɛ min kɛ a b'a kɛ n'a ko a tɛ min fɛ a t'a fɛ de i bɛ kan ka faamu wa i ye kuma dɔ fɔ Mahamudu Diko ma k'a to conseil islamique ɲɛmɔgɔya la an k'o kuma lasegin i tulo kɔnɔ dɛ n'an y'o kuma segin i tulo kɔnɔ i n'a dɔn ko tuma dɔ la ni kangari bɛ kan ka da yatimɛden kelen tɛ dɛ k'a bɛ kan ka da bɛɛ de en même temps n'est-ce pas i ye min fɔ Mahamudu Diko ma k'a to conseil islamique ɲɛmɔgɔya la Haidara an t'o bila a la n'an y'o fana bila a la n'o wolola min na an tɛ n'o ye nka a dɔn kɔni Ala ko maa min bɛ fɛn fɔ n'a ta kɛ k'ale Ala tigɛ n b'o tigi la dɛ donc a ye Sherif Ousmane Madani Haidara i ko i tɛ o conseil islamique ɲɛmɔgɔya fɛ i tilala ka k'a ye bi k'e bɛ tila k'e b'i jɔ ka waso anw cɛla k'a y'i diya k'a m'i diya k'e kɛla ye a sela ye wa n'a sela ye an bɛna siyani ka bɔ ɲɔgɔn ɲɛ na ni Ala sɔnna an t'a bila a la an k'a bila a la dɛ ni n y'a ye kɔni parce que a ka ca o tellement a ka kuma ninnu bɛ ɲɔgɔn jɛjɛ ka se niveau min na n'i ma machine ta a kama tuma dɔ la a ɲinini ma nɔgɔn quoi yani ne bɛ nin dɔw ɲini ka fara ɲɔgɔn kan a ka ca kojugu Diko ye au conseil président quand on dit la femme on fait au conseil islamique ko ni fama bɛ fɛ ka kuma anw silamɛw fɛ k'o bɛ tɛmɛ fɛ o de ye o conseil ye Diko bɛ kɛ jeli la tɔn ɲuman ye wahabiya bɛ kɛ jeli la tɔn ɲɛmɔgɔ ye fo k'an sa wahabiya ti k'anw ka ɲɛmɔgɔ ye mais o conseil ɲɛmɔgɔ de don fo mɔgɔw k'a faamu o conseil ɲɛmɔgɔ ani silamɛw ɲɛmɔgɔ silamɛw silamɛ mana fɔ ɲɛmɔgɔ ye nin ye n'i fa ye tijaniya i kafiriyara i kɛra dangaden kafiri an ka président n'o ye Diko ye n b'a fo k'a wale ɲuman dɔn n y'a fɔ a ye siɲɛ caman kuma mɔgɔ ɲɛna a tɛ foyi ɲɛ mais adamaden dɔw dilancogo Ala bolo o dilanna cogo dɔ de la n b'a fɔ mɔgɔ kɔnɔnajɛ don n bɛ segin a kan. Voilà an badenw an b'a essayer ka son ninnu surunya dɔɔni pour que a kana na wagati ta kojugu voilà nin kun ye yɔrɔ ye yɔrɔ min na Sherif Ousmane Madani Haidara ka Mahamudu Diko to Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya la a bɔla ka kuma ka Diko nangari ko Diko ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ de ye ko mais Diko kana fɔ k'ale ye silamɛw ɲɛmɔgɔ ye a bɛ kan ka faamu wa ko Diko kana fɔ ale ye silamɛw ɲɛmɔgɔ ye ko Diko k'a fɔ ale ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye an balimaw o kuma kɔrɔ ye jumɛn ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya ani silamɛw ɲɛmɔgɔya ça n'a rien à voir ale Haidara bolo dɛ nin kɛla ka sɔrɔ Diko de tun bɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya la ne b'aw ɲininka o que remarquez-vous c'est un sujet un tout petit sujet que remarquez-vous tuma min na Diko kun bɛ yen Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ani silamɛw ɲɛmɔgɔ tɛ kelen ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ Conseil islamique ma changé dɛ o Conseil islamique kelen de bɛ yen i bɛ kan ka faamu wa o Haut Conseil islamique kelen de bɛ yen ale Haidara yɛrɛ bɛ min ɲɛmɔgɔya la bi petit d'interrogation c'est-à-dire point d'interrogation yala Sherif Ousmane Madani Haidara silamɛw bɛɛ ɲɛmaa ye bi wa ou bien e ye Conseil islamique ɲɛmɔgɔ de ye o Conseil islamique ɲɛmɔgɔ de ye wa ou bien e ye silamɛw ɲɛmɔgɔ de ye Haidara e ye jumɛn de ye an kana mi da ko i ye silamɛw ɲɛmɔgɔ ye dɛ o tɛ don an tulo la parce que fa ma wuli an na wa an kunkolo ka ɲi i bɛ kan ka faamu wa an kunkolo ka ɲi i ko Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ani silamɛw ɲɛmɔgɔ ko kelen tɛ ko Mahamudu Diko ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye mais silamɛw ɲɛmɔgɔ tɛ i y'o fɔ ka Diko de to Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya la an bɛ yɛrɛ ɲininka bi e de b'a la yen e min ko i t'a fɛ cɛ c'est-à-dire parfois maa min b'a fɔ ale tɛ fɛn fɛ dɛ ko misi min bɛ kule
minɔgɔ t'o la ko min da jenina ko minɔgɔ b'o la o ka kuma in kana na kɛ tiɲɛ ye han c'est à dire que Haidara e y'anw malo ka se niveau min na ne t'a dɔn n'i b'a dɔn quoi ne bolo n'i y'a dɔn hali ka kuma dabila c'est à dire e y'anw kuma suli d'anw fadenw ɲɛna k'a kun kɛ hali ni maa wulila k'a bɛna diinɛ can kɛ bilen maaw bi tigɛ a tigi la mun na mɔgɔ caman bɛ yen o bi tigɛ a tigi la mun na parce que o ye e ye e ta kɛlɛ bolo masali jugumanba de ye kuma ba joli de fɔ ani yɛrɛ nana min kɛ olu tɛ ɲɔgɔn ta encore e bɛ disi gosi k'e ye anw ɲɛmɔgɔ ye anw jɔn ni silamɛw wa e bɛ sɔn ka digi o to e m'a fɔ ko haut conseil islamique ɲɛmɔgɔ ni silamɛw ɲɛmɔgɔ tɛ kelen ye e nana bi k'e bɛna décision dɔ ta min bɛ boli silamɛw bɛɛ kan a bɛ boli silamɛw bɛɛ kan ni condition jumɛn ye n'a bɛ boli silamɛw bɛɛ kan ni e kɛla silamɛw ɲɛmɔgɔ de e kɛla anw ɲɛmɔgɔ ye san jumɛn e dun ko haut conseil islamique ɲɛmɔgɔ ni silamɛw ɲɛmɔgɔ tɛ kelen e kɛla anw ɲɛmɔgɔ ye san jumɛn de ou bien comme Diko bɔla yen e nana donc Diko tile la haut conseil islamique ɲɛmɔgɔ tun tɛ silamɛw ɲɛmɔgɔ ye mais e tile la e Cherif Ousmane Madani Haidara comme ni fɛn minnu haramu yala tɔw kan o bɛ daga e ye donc maintenant que e nana haut conseil islamique ɲɛmɔgɔya ani silamɛw ɲɛmɔgɔ a bɛɛ ye kelen sa parce que e de bɛ yen tu te prends pour qui là pour qui te prends-tu e bolo e ni tɔw la il y a quelle différence entre vous là aw bɛɛ nous sommes tous des serviteurs de Dieu tu nous as pas créés tu n'es pas un Dieu pour nous tu ne peux jamais être un Dieu pour nous e tɛ se ka k'anw bolo ala ye ko fɛn tɔw bɛ ben tɔw ye mais ni e nana k'a bɛ daga e ye pour quelle raison e ko Diko ma haut conseil islamique ɲɛmɔgɔ ani silamɛw ɲɛmɔgɔ tɛ kelen ye bi ni e nana k'i farala président ni ministre kan k'aw bɛ décision de ta k'o bɛ appliquer silamɛw kan e b'o titre bɔ min anw bɛɛ ɲɛmɔgɔ wa e bɛ sɔn Haidara i mana kɛ Mali silamɛ bɛɛ ɲɛmaa ye Haidara e tɛ se ka kɛ Ustaz Berete ɲɛmaa ye ji tɛ yɛlɛ kulu fɛ den tɛ kɔrɔ ba ye dɛ n'est-ce pas den mana kɔrɔ cogo o cogo a tɛ kɔrɔ n'a ba ye donc i mana kɛ Mali silamɛ bɛɛ ɲɛmaa ye a bila i kunna karamɔgɔ sariyatigi Sikaso Ustaz Berete ala ka waraba murutilen e ti kɛ ne ɲɛmaa ye fo k'i sa k'i to ten e t'o grade sɔrɔ c'est pas possible un président il est censé être obéi n'est-ce pas mais un président qui craint d'être désobéi par ses dirigés et dala la k'i ma labato de o parce que e dala la tigitigi haut conseil islamique tu ne le mérites pas comme il y a fouillé cogo min na e t'a mérité o j'ai plusieurs raisons qui prouvent que vraiment tu ne mérites pas d'être le président du haut conseil islamique i t'a mérité n'est-ce pas an badenw ni ye a ye min fɔ Diko ma Haidara i ye min fɔ Diko ma o kelen don dɛ e kun ye ne Ustaz Berete ɲɛmɔgɔ ye don min na o y'a to y'a sɔrɔ ne kun ma kuranɛ dɔn o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ kun ma diinɛ lase daminɛ bi de ye bi de ye o n'o tɛ kunun tɛmɛna o ne ye lycée kɛ Sikaso yan n y'a kɛ jatigila min na n'i y'o jatigila mɔgɔw ɲininka ne Isiaka Berete ne ka Haidara ko kun ye min ye ne hakili la o bɛ caman f'i ye donc fɛn kun tɛ se ka fɔ e ma ne kɔrɔ ko bɛ diya ne ye ce n'était pas possible ne y'a f'i ye ne ye alimami fila bɛɛ de kɛlɛ Haidara kama hali ne kun tɛ seli o kɔfɛ n'est-ce pas o wagatiw tɛmɛna c'est toi qui étais mon prêcheur préféré au Mali Mali mun bɛ bɛɛ diɲɛ mun bɛ bɛɛ ne kun dala wajulikɛla min na dɔnnibaa min na ka sɔn o ye o kun ye e Haidara de o kɛla ka tɛmɛ ala b'o kalama e kanu kun bɛ yɔrɔ ka se niveau min na n tɛna n da don o la an kana na thème bila o kun ye o don ye parce que mun na ne kun bolo de ala ko don mais ne kun t'a dɔn ko nin bɛɛ kun b'a la mais quand j'ai été au Maroc lors de mes études juridiques droit université ne y'a f'i ye maa ma ne kala kuranɛ na n'est-ce pas maa ma n kala kuranɛ na ne ma kuranɛ kalan kɛ ne kala minnu kɛ olu kalanw dɔlen don ka ban n tɛna n da don o bɛɛ la ne ye droit de kalan université la Maroc o de sen fɛ ala ye n ladɔnniya kuranɛ na ne y'a dɔn tigitigi Cherif Ousmane Madani Haidara jamais k'i to ta i tɛ can kan diinɛ kɔni sira kan silamɛya sira kan i bɛ kalonfin de kan ne b'o dɔn o de ne ba i ye depuis ne bana i ye o Maroc in na fo an bɛ nɔ min na c'est du jour c'est-à-dire diɲɛ ma don o don dɔ bɛ ne ka preuve bɛ kan ka jɔ ka taa a bɛ faamu wa nin ta ye wa an badenw an bɛna mun kɛ a bɛna kuma dɔw sɔrɔ k'a fɔ ko n'i y'a ye ale sɔnna haut conseil islamique ɲɛmɔgɔya la ko ale ka mɔgɔw olu dɔw de y'ale jagoya dɛ olu de taara ale ka dossier déposé dɛ a donna ta a bɔla ta ale kun t'a fɛ ale k'a ka mɔgɔw ma ale t'a fɛ mais ale ka mɔgɔw taara ale ka candidature déposé ale ɲina ma ale nana i sigi k'i miiri a donna ta a y'a mɛn a yɛrɛ da ne yɛrɛ t'a dɔn nin kuma ninnu bɛ monter cogo min na quoi hɔrɔn dafalen jango diinɛ ɲɛmaa c'est à dire kuma dɔ bɛ yen ne t'a dɔn i b'o kumaw dilan cogo min na donc sisan an bɛ min kɛ an b'a lamɛn a yɛrɛ da ale kɛla haut conseil islamique ye bi comme kunna kun ko k'ale t'a fɛ min kɛla sababu ye n'a kɛla a fɛ bi an k'o mɛn a yɛrɛ da o k'an yɛrɛ da ka tɛmɛ ne kan
parce que kuma ndo foli ka indado la gatme dado ne dama deli nyongona folla chu chai na madelo la kui anga ma ere dade ida ou encore là voilà na fa kacha quoi ala mede Ansaru ɲɛmɔgɔ de ye ko ka tila ka kɛ o conseil ɲɛmɔgɔ ye ko n bɛ se k'a fila baara ɲɔgɔn fɛ cogo min ne tɛ Ansaru ɲɛmɔgɔ ye je suis pas le président de l'Ansaru je suis le guide ne ma ja kunkolo bɛ foroko bɔ a nɔfɛ sarakaw bɛ bɔ n tɛ nin si kalama walahi n b'a kalama kɔni au conseil yes donc sigi ko saba de kɛ an bɛ ɲɔgɔn cɛ ko au conseil président bɛ taa dilan kɛlɛ bɛ wuli a bɛ dabila an bɛ ɲɔgɔn cɛ au conseil sigi ko fɔlɔ an bari on bɛ ka yɔrɔ ni minnu file jɔn ka kɔn ka kuma dɛ parce que ne b'a dɔn maa min ye ni ma kɔn ka kuma dɔrɔn a bɛ na ye a bɛ bɔ a bɛ boli ka bɔ joona a ye nin yɔrɔ in tigɛ a ye nin yɔrɔ hey a bɛ ka histoire min fɔ a ka jan quoi il y a trop de manipulation dedans donc moi je vais aller droit au but a y'a daminɛ ko ale tɛ Ansarudine ɲɛmɔgɔ ye pour que ka mɔgɔw kunkolo ɲagami k'ale ye guide de hein guide c'est qui c'est pas un chef c'est pas un président eh cɛ ne bɛ k'olu yɔrɔ de sauter ka na n'a ye yɔrɔ min na a ko k'ale ka dossier déposé la maa wɛrɛ fɛ min t'ale ale nɔfɛ ma n mako b'o yɔrɔ de la sinon n'an b'a to ale ta ma ale bɛ lavage à cerveau min k'i la a b'i bɛɛ ɲagamu k'i tunu hali nana ni hakilina min ye a b'i bi o kɔnɔ ne b'o dɔn ne b'u ka système dɔn donc allons droit au but o la n bɛ ka file quoi sinon n tɛ ka yɔrɔ dɔ tigɛ ka yɔrɔ dɔ tugu dɛ non n bɛ ka taa n'a ye n mako bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ a lamɛn kɛ. alors sigiko filanan nana maaw ye mɔgɔw bila ko k'a sɔgɔ ka taa ni tile faama wɛrɛw wulila ko tribunal ka décision bɔra a ma ko au conseil ci datugu a ma ja dɛ mais nin bɛɛ bɛ sen na anw ti foyi kalama na ko duman do koyi sisan a fɔra ko sigi ko kura bɛna kɛ ala tulo b'a la an ka mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka na ne nɔfɛ an ka mɔgɔ dɔw ko n'a sɔrɔla ne ti k'a président la k'u b'a ɲini ne ko ne wa n ko conseil président ne yɛrɛ ka so ne dɛsɛ m'o la n bɛ bɔ yen ka taa au conseil jumɛn na parce que au conseil sigilen ne kɔrɔkɛ Diko kɛra président ye ne k'u kana ne tɔgɔ don a la a ko non ko ne tɔgɔ bɛ don a la ne ko tiɲɛ ye min ye ne t'a sɔrɔ ala ye ne seere de minnu bɛ ne kalama Bamakɔ u b'a dɔn ne ti se siga t'a la ne bi dɛsɛ réunion na n yɛrɛ ka so dɛsɛ ka adamadenw to ne to bɛ dɛsɛ siga t'a la i tɛ se k'olu to yen ka taa mun ɲɛmaaya kɛ ni n ko n kɔrɔkɛ ma ne ti se a ko non hali ni tɛ se i tɔgɔ to a la ni ko gɛlɛn min bɛ yen an b'i wele ni ko gɛlɛn tɛ yen an yɛrɛ bɛ yɔrɔ ɲɔgɔn kan a bɛ yafi ne kɔrɔkɛ Diko ne tɔgɔ tora o conseil la tan n tɛ taa n t'a ma sɔrɔ mais a y'a fɔ cogo min na ni ko gɛlɛn bɛ yen u bɛ ne wele n bɛ taa fara u kan an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ tuma min na ni n kɔrɔkɛ ka mandat dafara u k'u bɛna président wɛrɛ ɲini ne ka mɔgɔ ninnu nana ko fɔ ko ne ka k'a ye ko mais aw bɛ ne Hayidara dɔn aw ni ala cɛ a bɛ ne dɔn a b'a dɔn ni ti se a tan tɛ n bolo n ti maa nɛgɛ a tan tɛ ne bolo u ko bɔn foyi de ka k'a ye n'o ye ti k'a ye nka a ye maa ɲini min kan ka k'a ye ne yɛrɛ bɛ fara kan n b'o tigi dɛmɛ o ka k'a ye u taara a réunion cayara kalo 3 de kɔnɔ ko ye nin ye tan
u nana siɲɛ dɔ ko fɔ ne ka k'a ye n ko bon a bɛ tiɲɛ dɔ dɛ n ye kuranɛ ta ka bolo d'a kan n kɛlen n'a masa kumakan na n y'a jara tigɛ o conseil président o don u jigi misɛnyana u ko bon an b'a kɛ di n ko an b'a kɛ cogo min na ni kalanbaaba ninnu ni silamɛ jamakulu aw ma se ka maa si suwasi ne ko n ko ne tɛ se a ye mɔgɔ wɛrɛ ta o la u ko ko tuma na ko an ka mɔgɔ fila yira an ye mɔgɔ fila u ye mɔgɔ fila yira ko olu fila k'a lajɛ ni min bɛ k'a ye tɛna don yen gɛlɛya bɔr'o la ne bɛ bali min na i n'a fɔ au conseil la sisan ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka kɛ candidat ye o dati dan dɔnnen don délai dilen don ni nin waati in kɔni sera ni mɔgɔ maa tɔgɔ tɛ yen e ti kɛ a la bon an sigilen bɛ sisan ko a tɔ tora 11 tɛmɛna minuit dɔrɔn a banna candidat minnu bɛ yen sisan vote bɛ kɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ ni min gagne na o la o kɛ o conseil président alors minuit a bɛ datugu 11h30 ninnu minuit moins Kunta Daha Kunta ale de ye ne tɔgɔ di ko bɔ ko Hayidara ye candidat ye ni kuranɛ cɛ n'a ma fara man t'a kana n'a ma fara man t'a kana a ye ne tɔgɔ di candidat fana ye ne bonya ko a nɔ ni Hayidara don vote tɛ yen candidat tɛ yen sunamɔgɔw ko ten an yɛrɛ ka mɔgɔw ko ten maa kelen cɛ kelen tɛ yen muso kelen tɛ yen min wɔ bɛɛ ko ɔhɔ u ye ne wele telefɔni na a ye balimakɛ de sera ma Bilali Sufi Bilali ale de sera ma ko a fɔra ko ne ye kande n ko ne ye kɔ n ko ye n janfa mais ale fana y'a bonya a ko Hayidara ni e kɔni don an bɛ jɛ bɛɛ n'i ta ye nka ni e kun tɛ ne yɛrɛ ye candidat ye a ye bonya c'est-à-dire silamɛ ka kɛ silamɛ ye ni min ye min kɛ a fɔ o y'o kɛ ni sunamɔgɔ bɛɛ fo n bɛ Bilali fo a ye bonya a taara fɔ n ka so alors u y'an wele ka na ne nana ne ko ayiwa kabini kelen ni n tɛ fɔ dɛ n'a bɛɛ bɛnna kan ko a bɛ ne ta. Voilà, Mbadon, j'espère que Amako Bemina au sort là kaban, n'est-ce pas? Donc ça n'a pas de sens de laisser continuer pour que vidéo kanana audio kanana djan ko juguka. Kuma Bemika, Shérif Ousmane Madan Haidara ka fɔ kunu k'ale tɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ fɛ k'ale mako ma jɔ o la. Bi a yɛrɛ ka ye ka kɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye o dalilu bɔla yɔrɔ min na nin ye a dalilu ye ko Mahamud Diko tun bɛ yen tuma min na ale tun ye Haut Conseil islamique membre dɔ ye mais hali o sen fɛ ale tun k'u ma ale t'a ɲɛ donc Diko ko non hali n'i t'a ɲɛ i bɛ to a la yen n'i tɔgɔ b'a la a ka ɲi kuma fɔcogo n'est-ce pas ale t'o la o la yen ten mun nana kɛ Diko ka mandat banna tuuru sera sisan mɔgɔ wɛrɛ de kan ka na Diko kɔfɛ Mahamud Diko k'ale ka mɔgɔw dɔw nana ko Shérif Ousmane Madan Haidara i y'an karamɔgɔ ye donc an b'o kɛ Ansaru ye siɲɛ kelen parce que a k'a ka mɔgɔw donc o ye Ansaru de ye o Ansaru dɔw nana Haidara i y'an ɲɛmɔgɔ ye n kana ɲɛsin n yɛrɛ ma yɛrɛ n ka hɛrɛ sin n yɛrɛ ma o ka fisa Haidara i y'olu ɲɛmɔgɔ ye donc a ka di olu ye i ka taa kɛ c'est-à-dire au conseil islamique président ye n'est-ce pas ko ale y'a f'u ye ko ko ayi k'ale tɛ ye ale tɛ sɔn koyi c'est-à-dire ko ye taa ni ka segin k'ale kama ka taa ni ka segin k'ale nɔfɛ ko bon n'i tɛ k'a ye olu mɔgɔ dama dama ni Ansar la ko ka mɔgɔ fila di minnu bɛ k'a ye ko o fana mɔgɔ fila ɲinitɔ la ko ale tɛna dogo o kɔnɔ ye a bɛ se ka don o kɔnɔ de Ansar mɔgɔ dɔ ka kɛ au conseil islamique président ye k'ale Shérif Ousmane Madan Haidara to ye ka tila k'ale mara a da bɛ se ka don o la k'ale da tɛ don o la k'ale bɛ pan o kan mais a ma nin yɔrɔnin fɔ dɛ ne de bɛ nin dɔn parce que ne b'a dɔn ka ɲɛ di donc o ma ɲɛ o la yen n'o tɛ n'ale Haidara kun ko bon ne de y'aw bɛɛ ɲɛmaa ye Ansardine
mɔgɔ fila yira la bon ne Haidara yɛrɛ nin de suganti ne bɛ k'a ye comme ne yɛrɛ ko déjà n t'a fɛ n bɛ ne bila a la ne hakili la cɛ tɛ Amusar la min bɛ se k'o sɔsɔ dɛ nka ayi a y'i pan o kunna k'ale date don a date se ka don yen n'est-ce pas parce que o tɛna kɛ quoi an badenw k'u nana ka na k'ale taa ni ka seginw cayala ale ye kuranɛ labɔ ka tigɛ da kuranɛ kan ka kale k'ale tigɛ o conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye ale t'a fɛ entre parenthèses y'a dɔn a yɛrɛ y'a fɔ dɛ k'ale tigɛ da kuranɛ kan ka kale k'ale t'a fɛ ne b'aw ɲininka o yɔrɔnin na yan nin kɔni kɛla kɔni tigɛ dala kuranɛ kan ka kale k'ale t'a fɛ kɔni awɔ jɔn de b'a président la bi de ale mun na de ko mun nana kɛ ko candidature de bɛ déposer ɲɛmɔgɔya ɲini Sherif Ousmane Madani Haidara maa minnu bɛ ɲɛmɔgɔya ɲini silamɛya la e da ye jumɛn de fɔ anw ye o la parce que ne b'i lamɛn ne y'a f'i ye c'est toi qui étais le prêcheur préférable ne bɛ maa min lamɛn ka tɛmɛ bɛɛ kan e de tun y'o ye e de da m'a fɔ anw ye ko ni maa min ye ɲɛmɔgɔya ɲini silamɛya la ko kira Muhamadu kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so ko Muhamadu ko k'a kana di o tigi ma wa k'a t'a mérité wa i y'a fɔ wa i m'a fɔ e y'a fɔ wa i m'a fɔ e ko k'i ka kalanden min ko da ka jumɛn bilen da ka a yɛrɛ y'a tɔgɔ mɛn ka ban Koyita wa ou bien jumɛn don Kunta hakili t'a tɔgɔ la kosɛbɛ ko de taara e ka candidature déposer o donna o min taara déposer e m'a fɔ u ye de ko ni maa min ye ɲɛmɔgɔya ɲini silamɛya la k'a man ka d'o ma de o m'o mɛn de n'o m'o mɛn e ka kalanden ka fili kɛ ka taa e ka ɲɛmɔgɔya ɲini sɛbɛn déposer e ma se k'o bɔ fili la ko hey ni maa min ye ɲɛmɔgɔya ɲini silamɛya la a man ka d'o ma e ma se k'o kɛ e y'o minɛ ko parce que a taara déposer pour encore ka aw hakili suɲɛ k'a yira ah c'était impossible il était indispensable ko délai de dépôt i y'a faamu date d'échéance ko kun ye 0h minuit ko 23h passé 0h moins ko sɔrɔla ka na fɔ ale ye ko Haidara k'an y'i ka dossier déposé k'i ka au conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye candidature ye donc o bɛ mun yira délai ye 0h ye a nana fɔ ale ye 23h et quelques c'est-à-dire 0h moins c'est-à-dire que c'est impossible de retirer la candidature d'après lui quoi date c'est là donc ko o kɛlen min kɛ ale y'a to yen ten comme déjà 0h sera ka ban nka ne hakili la diɲɛ ma dan o 0h dɔrɔn ma o dugu jɛla dɛ a bɛ fɔ bamanankan na ko tigɛ min ye silo mɔn na o tigɛ de b'a bɔ Haidara e t'a fɛ e ma se k'a fɔ hey i y'a déposé n t'a kalama n'est-ce pas a bɛ fɔ bamanankan na k'a ka di kooro ye ko kaana tɛnɛ tɛ a ka di kaana ye kooro tɛnɛ tɛ n'i y'a ye ka kalanden sera ka jafariya sɔrɔ ka taa e tɔgɔ sɛbɛn fɛn dɔ la a ma a sara i la pepewu e cɛ bɛɛ b'i karamɔgɔ jogo dɔn sa bɛɛ b'i karamɔgɔ ninganfɛn dɔ bɛɛ b'i karamɔgɔ jɛɲɛfɛn dɔ karamɔgɔ i b'a fɛ de an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an kana bɔgɔ sɛn ka kɛ bi kan i b'a fɛ de sa n'o tɛ ne Ustaz Berete filɛ yan n ka kalandenw ɲininka n nɔfɛmaw ɲininka groupe les croyants cɛ o cɛ bɛ n dɔn muso o muso bɛ n dɔn diɲɛ fɛn dɔ ka kɛ yen cogoya dɔ la e b'a dɔn ne tɛ sɔn min ma e ka ne tɔgɔ sɛbɛn da i kana fɔ ne ye ne tɛ cɛkɔrɔba ye dɛ moi je n'ai que 27 ans quelques mois seulement 9 ou 8 mois comme ça mais a kɛ n nɔfɛma dɔn a ko kɛ e kana bonya da ne kan ne bɛ min f'u ye ne bɛ min kɛ e b'o dɔn ne b'o dɔn Ala b'o dɔn nka e ma se k'o si kɛ e ka kalandenw y'a bila e fana sɔnn'a la Haidara e ka kalandenw tɛ sa a ka di i ye de sa n bɛ n'o prévu yɛrɛ la k'a ka di i ye e bɛ k'an hakili ko de k'a yira e m'a déposé mɔgɔ wɛrɛ de y'a déposé donc ne bɛ ɲininka o décapitage kunkolotigɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na ne ka kalanden dɔ taara e tɔgɔ sɛbɛn kunkolotigɛyɔrɔ la ɲininkali de don o ka na e ma a karamɔgɔ komi y'an ɲɛmaa ye an kɔni an teri tɔgɔ sɛbɛn an ye tɔgɔ sɛbɛn kunkolow bɛ tigɛ yan yan ye kunkolotigɛyɔrɔ ye e tɔgɔ sɛbɛn la wa an y'a wari yɛrɛ bɛɛ sara an y'a bɛɛ dilan ka ban karamɔgɔ i tɛ na comme bonya don e bɛ sɔn Haidara e bɛ sɔn k'i bɛ t'i kunkolo don o b'a tigɛ jamais tu ne vas accepter mun na parce que o tɛ e arrangé o ye kelen ye deuxièmement e ko i nɔfɛmaa dɔw de farala ɲɔgɔn kan ka taa e tɔgɔ e ka candidature déposer k'o kɛlen min kɛ ko bɛɛ ko ko ne tɔgɔ b'a la ko k'e k'a ye mais ne bɛ jigin e ni maa minnu kun bɛ ɲɔgɔn na ne bɛ jigin u la fo ka taa yɔrɔ jan quoi e ko Sufi Bilali wa Sufi Bilali ani sunamɔgɔ minnu kun b'a la
ani maa wɛrɛ minnu kun b'a la aw ni ala cɛ nin de ye silamɛya ye sufi bilal aw ni ala cɛ nin ye silamɛya ye Haidara y'a fɔ anw bɛɛ ɲɛna yan k'ale mako tɛ haut conseil islamique ɲɛmɔgɔya la aw sɔnna Haidara ka candidature ka déposer aw ka Haidara passer ten hali élection ma kɛ k'a passer ko parce que comme a ko a b'a la k'a b'a passer aw ma silamɛya lajɛ aw ye Haidara de lajɛ pourquoi aw ma jateminɛ k'a fɔ ni Haidara kɛla haut conseil islamique ye président ye a bɛ silamɛya lagosi ka kun kɛ silamɛya kana na kɛ ɲɛmɔgɔ bɛ fɛn dɔ fɔ a tɛ min kɛ aw ma miiri o la a ko k'a t'a fɛ munna aw ma se k'a fɔ a ye hey Haidara an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye e ko e tɛ haut conseil islamique ɲɛmɔgɔya fɛ wa i ka candidature déposée la c'est à rejeter automatique i ko i t'a fɛ de n'an faratila n'i kɛla haut conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye anw ka diinɛ bɛ lagosi parce que a bɛna fɔ diinɛ ɲɛmaaw bɛ fɛn dɔ fɔ o tɛ min kɛ aw ma se k'o lajɛ aw diinɛ ɲɛmaa gɛrɛgɛrɛ faralen ɲɔgɔn kan a y'o dossier passer ten ka Haidara bila kuma caman na anw da la ka Haidara bila k'an ka diinɛ tɔ ɲagamu Haidara ni silamɛya masali b'i n'a fɔ n'i ye jakuma fagali fura jakuma ka saya bali fura kalifa don a tɔgɔ de ɲɛnɛ na jakuma ka saya o fura saya balili fura n'i y'o kalifa don ɲɛnɛ na a tɛ fura in fɛ cogo min dɛ Haidara n'anw ka silamɛya bɛ ten de silamɛya in kalifa bɛ Haidara la ka taa sɔrɔ a t'a mérité quoi aw y'a faamu wa k'ale ka kalandenw de y'ale bila ale ka kɛ haut conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye Haidara e k'i ye tɛgɛ da kuranɛ kan ka kale k'i tɛ k'a ye ko silamɛya fɛn tɛ ko faamaw de ka fɛn don e ka kalandenw ka simple action de déposer ta candidature est-ce que cela te donne le droit est-ce que cela rend la fonction la licite encore alors k'i ko silamɛya fɛn tɛ ko a tɔgɔ de faamaw ka fɛn tilalen don e ka kalandenw ka candidature déposer bɛ se k'o kɛ silamɛya fɛn ye cogo di exemple de don kalanden minnu taara i ka dossier déposer k'i kɛ candidat ye ni o kalanden kelenw wulila sini ka yaala Bamakɔ kɔnɔ ka taa muso dagabana dɔ ɲini muso min ma furu n'est-ce pas muso dagabana dɔ jɛman min tigɛ ko ka ɲi o n'a ka bɛn a la an ka karamɔgɔkɛ bɛ yen i ma furu nka anw tɛ nin ɲini furu la dɛ anw bɛ nin ɲini ka taa jɛnɛya de la min tɛ furu ye e ka kalandenw olu ka bɛn o la ka taa o muso dagabana in ɲini sisan n'est-ce pas o n'a ka bɛn a la ko i n'an karamɔgɔkɛ bɛ yen su kelen de don nka furu tɛ dɛ jɛnɛya don anw b'a wari sara e ye an bɛ t'i di o bɛ t'i di o ka karamɔgɔkɛ ma ye e ma bonya sira don Haidara olu ka na n'o muso dagabana in ye min tigɛ ko ka ɲi min kɔdolen tagamatɔ bɛ kɛlɛ tigɛ ka taa maintenant o nana yira i la k'a fɔ a karamɔgɔ comme i ye anw ɲɛmɔgɔ ye an kɛn bɛ ka bonya k'i ye nin ye muso dɔ ye muso min ma furu nka anw t'an b'a ɲini jɛnɛya la de ka na d'i ma an kɔni y'a wari sara ka ban comme i ko an ma ko jɛnɛya ma ɲi donc muso in n'an bɛ a tigɛ ko ka ɲi dɛ karamɔgɔ i m'a ye wa gɛn bɛ Haidara bɛna mun fɔ n t'o fɛ jɛnɛya ma ɲi ne de y'a fɔ a ye jɛnɛya ma ɲi n t'a fɛ wa karamɔgɔ sabali sa e m'a ɲini o anw de y'a déposer an y'a wari yɛrɛ sara ka ban yɛrɛ wa an n'a bɛnn'a la ka ban su kelen dɔrɔn don karamɔgɔ i t'a lajɛ i ka dɔ kɛ Haidara point d'interrogation o de kɛli bɛ muso in daga e ye jɛnɛya la wa awɔ déjà que e ka kalandenw ye candidature déposer ka ban ni ka muso in ɲini ka na n'a ye wa furu tɛ dɛ jɛnɛya don ɲininkali de don quoi k'a wari yɛrɛ bɛɛ sara ka n'a bali e la o ma sude la dɛ ka n'a bali la Haidara o de bɛ muso in daga i ye jɛnɛya la wa e bɛ sɔn wa et voilà a exemple filɛ kɛnɛ kan n'i ko i tɛ fɛn min fɛ ko haramu don k'o man ɲi cogo di maa wɛrɛw bɛ se ka t'i kunna yɛlɛma e ka sɔn o la bɛɛ ɲɛna k'i bɛ tila k'i bɔ k'i b'o fɔ an bɛɛ ɲɛna mais c'est à dire que i bɛ t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na quoi an badenw an tɛ nin vocal in tigɛ yan parce que ça commence à chauffer quoi ne bɛ ka commencer ka chauffer ka taa n'est-ce pas sinon a ma ban o mais an b'a essayer ka nin jɔ yan a ka fisa quoi Haidara ko kuma in silamɛya la n'i ma farata la f'a ka taa sɔrɔ i jolen don i ka kɛnɛ denmisɛnnin biɲɛ kɛnɛ n'i faratila ko i kɔrɔlen don dɔɔni ko tension dɔ b'i la cogoya dɔ la dɔrɔn i bɛ to kuma na dɔrɔn crise b'i minɛ parce que a bɛ fɛn dɔ kɛ fɛn mun n'i k'i b'a lakali dusukun tɛ se ka supporter a b'i kiiri a b'i faga aw bɛ kan ka faamu wa e de y'a fɔ k'i t'a la ka tila ka tigɛ da kuranɛ kan ka kale k'i tɛ kɛ conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye k'i t'a fɛ e ka kalandenw ka ɲɔgɔn ye ka taa e ka candidature déposer e ka sɔn o la ja ni karamɔgɔkɛ tɛ min fɛ ni haramu don n'a ka kalandenw y'a bonya n'a ye de a bɛ kɛ halala ye e o exemple de yira anw ka silamɛya la il faut voir ça e bɛ tila i bɛ bɔ k'a ye maa min ja maa min bɛ nin bɛɛ wo b'i la
e t'i datugu e bɛ se ka décision jumɛn de ta une décision exécutoire au nom de l'islam e b'o décision ta o bɛ boli jɔnw de kan anw bɛ ka sigi k'aw lajɛ o aw m'a fɔ k'a bɛ ta ka taa wa e m'a fɔ k'i bɛ ka président su ka kɛ fɛn dɔ kan walima ka ministre des affaires religieuses k'i bɛ ka su ka kɛ fɛn dɔ kan an bɛ kan k'aw kɔnɔ a y'a ta n'a y'a ta a b'anw dafalen sɔrɔ yan an ma sa o o su ka k'a kan ne y'a f'u ye o kana sɔn président kana sɔn Hayidara k'i su ka kɛ ba falen kan n'est-ce pas président bɛna wajulu kɛcogo fɔ président de ta ye silamɛ ye wa wala président de ta ye kuranɛ ye ministre des affaires religieuses est-ce que a fɔla ministre des affaires islamiques n'a fɔla ministre des affaires religieuses ko bateau ko walima a tɔgɔ de diinɛw kunkan ko bolisɔn chrétiɛnya ani silamɛya a n'a bɛɛ fɛn fɛn bɛ kɛ Mali la diinɛ kun kan hali bolisɔn e b'olu de su k'olu de ka fɛn dɔ ta silamɛya tɔgɔ la k'anw ka sigi k'e lajɛ o t'e ka dɛsɛ yira ne ma dɛsɛ est-ce que tu as besoin d'aller voir le président de la République ou bien le ministre des affaires religieuses pour k'u ka décision dɔ ta n'e ka dɛsɛ tɛ parce que tu as montré ton incapacité totale k'o kuma tɛ fɔ wa an b'a fɔ hali sini wa nin y'a ye a ma ta fɔlɔ dɛ n'aw y'a ta a b'an dafalen sɔrɔ yen fo ni aw y'anw fa k'anw baden anw t'anw sigi aw ka kulonkɛ n'an ka silamɛya in tɔgɔ ye k'an kɔni balolen to a y'o bɔ i kɔnɔ fo ni ne sara dɛ n m'a fɔ ni ne sara mais ka ne kɔni balolen to ne na kɛ ŋɔni ye k'i sen in sara fɛn tɛ sɔrɔ i bolo ka ŋɔni min bɔ sen bɛ duguma sa bɛ duguma a ka ca la olu tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an bɛ nin jɔ yan hakili la cantigi canɲininan bɛɛ y'i ka can sɔrɔ a kɔnɔ mais min ta ye yɛrɛ kun ni duga ɲini walima maa kanu o y'i kungo ye ala ka can fɔla ka ban i tɛ se k'a lasegin a taara ka ban a taara fiɲɛ fɛ a tɛ se k'a lasegin quoi c'est trop tard a bɛ faamu wa ni ala sɔnna a na to munumunu na dugukolo in kan fo ka taa diɲɛ wuli anw ye dɔ k'aw ta in na sa a y'an tɔɔrɔ o ye a y'a to an ka lafiya a y'a to an ka diinɛ in ka sɛbɛ sira ta toi et tes sympathisants là vous avez pris notre islam en otage a y'an ka silamɛya ta otage de la k'aw biri silamɛya kɔfɛ ka wale dɔ kɛ wale min ni silamɛya tɛ taa fan kelen n'an ko an bɛ don détail kɔnɔ dɔrɔn vocal bɛna janya kojugu an b'a jɔ yan an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ Ustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 03 48 53 groupe les croyants a bɛ vocal a b'a partager ka taa a ka taa yɛrɛ koyi hali dangana y'a la a ka taa an ka diinɛ in ka bɔ tansa pupa in na a ka sɛbɛ sira kan dɔ kɛla a bɛ faamu wa inshallah n bɛ tila n bɛ groupe dayɛlɛ an ka ni kibaruya bɛ maa min bolo ni cikan bɛ maa min bolo mɔgɔ minnu ye mɔgɔ kura ye o ko janto groupe kuma kɛcogo la nin ye sariya groupe de n'i bɛ kuma i bɛ fɛn nafama de fɔ de belles analyses mais an b'a ye kuma caman caman bɛ fɔ yɔrɔ dɔw la des propos façonnés la o tɛ ɲɛ an ka groupe sanfɛ dɛ n'i y'a dɔn kuma tilelen t'i da i b'i daji n'o tɛ ɲanginiw bɛ groupe sanfɛ a bɛ se ka taa f'i retraite la ka bɔ groupe kan parce que groupe in il faut que a image ka ye groupe in na ko sariya groupe de don quoi ça ne doit pas faire l'objet de laisser passer a y'a faamu wa wassalamu alaikum warahmatullah